j'avais pas envisagé directement le fait d'avoir des enfants en cochet. C'est juste que j'ai vécu une petite période de stress. Donc, j'ai pas eu mes menstruations pendant 3 mois. Je faisais les tests, il y avait rien en cochet. Donc, je suis allée voir mon gynécologue juste pour faire des analyses ou quoi. مش على خاطر انا ما جبتش صغار ولا حاجه. الطبيب هو اللي فيق معناتها اللي فما une anomalie quelque part. Où il nous a conseillé d'aller directement vers la FIV pour ne pas perdre de temps. Le PMA, c'est pas garanti. Pas ma facteur temps, ديما معناتها يلزم العبد يخمم في الوقت فهمت. Donc, j'ai commencé le parcours avec tout ce qui va avec la stimulation, le cycle artificiel, les injections, les traitements hormonaux, etc. Jusqu'à ce que j'ai fait 3 embryons. Et après, j'ai fait le transfert d'un premier embryon qui a marché. J'ai cru que c'est bon, c'était parti gagner ou ça y est, ou coach. Donc, le 4e mois, comme toute maman, ماشي على أساس باش نعمل l'échographie de T2. Gynécologue, il a été bouche bée, madame. Je suis très désolée de vous le dire, de vous l'annoncer au coach, mais là où vous avez un effacement du col, vous n'avez plus de col en fait, vous risquez d'accoucher à tout moment. Oui, على أساس مشيت كما قلت لك un contrôle, rien d'autre, je n'avais rien senti, absolument rien senti. مشيت كيما اي ماما معناتها ماشيه باش نعمل ليكو في الحانه باش نشوف بنتي خاطر ديجا on a su qu'il s'agissait d'une fille ou quelque chose ماشيه باش نشوفها l'évolution تاعها etc. donc d'un coup يقول لي هو vous risquez معناتها d'avorter ou quelque chose. donc قال لي on va essayer un cerclage يتسمى un cerclage à chaud هو. On va essayer le cerclage ou c'est bon, que si ça a marché, je peux allaiter ou il faut faire attention au cocher. Donc le jour même, j'ai fait un cerclage sous anesthésie, rachis anesthésie. عمل لي cerclage. Le soir même, عاودت حال الكل. عاودت حال الكل de l'utérus. C'est pas aussi atroce que le وقت اللي جيتني il est encore fermé mais quand même قاعد يتحل allez on va faire une deuxième tentative, je vais pousser mes limites jusqu'au bout et on va faire un deuxième cerclage. Donc au bout de 24 heures نلقى روحي عامله 2 cerclages de rachis anesthésie. Le deuxième cerclage il a plus ou moins réussi معناتها ما عاودش تحل معناتها col de l'utérus وكهو دونك قال لي تاو باش تروح للدار وباش تقعد في الدار en fait plus de arrêt de travail, plus de معناتها effort كل شيء باش تقعد allaiter ou tu vas faire attention, c'est une grossesse précieuse et ainsi de suite. Donc c'est ce qui s'est passé. J'ai été bien entourée avec la présence de mon mari, ma famille, ma belle famille au Colchay. J'ai été allaitée. J'ai dit à peu près 1 mois et 1 semaine. Je commençais à avoir des pertes inodores ou transparentes. À chaque fois qu'elle me dit, le docteur Dawa dit des pertes, je sais pas, est-ce que ça vient de la poche des os, est-ce que c'est une infection? Est-ce que quantité كبيرة assez je la remarque. Les baisses, ça arrive chez la femme enceinte, etc. Alors que c'était la poche des os qui était fissurée. Et elle a commencé, je commençais à perdre les os en fait. كل يوم نقوم الصباح نقوم نلقى روحي عندي les pertes et tout comme كل شيء avec les contractions اللي انا وقتها حتى للحظه هذيك مازلت مانيش فاهمتهم خاطر عندي مشكله في les intestins تاعي وعندي ظهري يوجع فيا من البوزيشن في الفرش معناتها نهار كامل راقده وكل شيء. Donc tout était confondu ما عادش عارفه معناتها
je n'arrivais plus à identifier, plutôt je n'arrivais plus à écouter mon corps en fait. Jusqu'au jour où le matin, قمت irritée على الآخر دخلت للتواليت حاشيك نلقى لو بوشون معناتها بوشون هبط سايي معاه دم وكل شيء كلمت وقتها ما جيت شافتني قالت لي معناتها راك tu es en train d'accoucher فهمت كلمت الطبيب جاني للدار قال لي سايي راهو on peut plus rien faire والله غالب on a tout fait ainsi de suite. J'ai accouché par voie basse, comme tout accouchement, sauf que là, c'était c'est très très dur d'accoucher d'un bébé qui a respiré pendant peut-être 2-3 minutes ou bah, elle a rendu l'âme, malheureusement. اللي كانت تنجم اللي كان كنا في بلاد أخرى كانت elle avait plutôt elle aurait eu une chance باش تعيش. J'étais en deuil, j'étais plutôt surtout au bord de la déprime. J'ai vécu ça comme un échec. Un échec énorme. معناتها بديت باش ندخل في التوربيون اللي انا je ne pouvais pas donner vie واللي انا دخلت في les idées noires et comme اللي je pense elles sont légitimes à un moment donné واحد ينجم يتبع مخه شنو هو مخه وقلبه شنو هو يقول له مي وقت اللي باش يوصل الايتاب اللي باش يولي يضر روحه ويضر العباد اللي دايرين بيه ainsi de suite يقف معناتها يدي ستوب معناتها comment dire il faut tourner la page معناها فهمت. Donc, j'ai pris mon temps. J'ai décidé de faire un congé de longue durée. J'ai arrêté le traitement, je suis le psychiatre. قلت لها راهو معناتها نحب ناخذ وقت مع روحي. معناتها هذه كلنا نحكي لك في ليلة ونهار كل شيء تقلب على أساس la vie en rose ou la grossesse allait bien etc. Du jour au lendemain نلقى روحي في معناتها في سيركلاج في accouchement prématuré في درا شنو في سايي بيبي مشيت لي بارتي على روحها وكل شيء alors que أنا j'étais en plein وقتها هي elle commençait à bouger في كل شيء le lien maternel il venait tout juste de se tisser وكل شيء. Donc, tout était si rapide. J'avais même pas eu le temps باش نقعد مع روحي ونفهم étape par étape. Donc, j'avais décidé de tout arrêter. باش نتلهي بروحي, je me suis focalisée sur moi-même. Donc, comme je le disais, mon deuil, heureusement, ça n'a pas duré, la حقيقة. كما يقولوا هما الواحد كيفاش الوقت يداوي كل شيء en fait الوقت معناتها la douleur elle est encore présente c'est pas facile معناتها mais on apprend à faire avec. Donc كملت عديت البيريود هذيك j'ai fait du sport j'ai fait des voyages تفرهدت مع راجلي ainsi de suite où je commençais à en parler j'en parlais مش tabou en fait j'en parlais على الاخر نقعد نحكي مع روحي كاريمون معناتها شنو هو اللي عشت وشنو هو الحاجات اللي يلزمني نفهمهم شنو هما الحاجات اللي يلزمني نتعلمهم واللحظه هذيك ما زلتنيش عارفه اللي معناتها فما برشا حاجات الطبيب الاولاني نتاعي غلطت فيهم معايا en fait. Donc في الgrossesse فيا en fait entre les deux grossesses pratiquement il y a un an et demi, 2 ans à peu près de tentatives qui ont été vouées à l'échec, mais même pas de grossesse, le transfert qui ne réussit pas. Donc finalement, le deuxième test, il a été positif. Ma réaction, ça n'a pas été qui m'a fait le mal à l'eau, là, c'était farha ou en même temps خوف, برشا خوف. grossesse متاعي الثانية خوف كبير ياسر معناتها عشتها كلها براتيكمون خوف. الحقيقة les 3 premiers mois j'essayais surtout وقت اللي بدا يتحرك je ne voulais pas m'emporter عرفت كيف نقول inconsciemment نقول j'ai pas envie de tisser un lien معاه باش من الله لا يقدر معناتها كاين فما un deuxième échec je ne vis pas la même douleur que j'ai vécu la première fois.
Mais après, c'était plus fort que moi, la حقيقة, معناتها. J'ai changé de médecin. Quand j'ai changé de médecin, à chaque fois qu'il نمشي نجبد على الجروسيس الأولى بالذمة باش كي تبدا فما حاجة une anomalie اللي أنا مانيش فايقة بها طبيبتي هي اللي تفيقني. مش الشهر الأول تاع الجروسيس قالت لي vous avez un diabète وقتها باش عرفت لي chez la femme enceinte la glycémie elle doit être à 0 inférieure à 0,92 alors qu'avec mon premier gynécologue, j'ai eu 1 gramme 0,1 وقال لي ما عندكش سكر. عملت السيركلاج puisque عندك معناتها antécédent automatique يتعمل سيركلاج. قالت لي راهو الكول نتاعك il est fragile. Donc il faut rester في الدار كيف alité. Faut pas bouger du lit, pas d'effort, etc. Donc كملت هكاكا jusqu'au jour où مشيت rendez-vous تاع l'éco-morphologique qui ما نعرفش كيفاش j'avais un pressentiment ولا مانيش عارفه الحقيقه. J'ai demandé au médecin قلت له امان كان تنجم تشوف لي le col de l'utérus راني عامله cerclage وراني معناها j'ai eu une première expérience au col ماذا بيا نتهنى. شاف لي الكول يزهق d'un coup يقول لي مدام vous êtes sur le point معناتها باش كيف باش تولد نفس السيناريو تاع لا بروميير غروسيس. قال لي مدام توا يلزمك تجري تمشي للطبيبه نتاعي ما فما حتى كلام معناتها لو vous êtes en danger انسيو البيبي نتاعك. J'étais à 23 semaines d'aménorrhée. C'était encore tôt, fin 5e en fait. تعبت ياسر وتصدمت زيادة على خاطر كمان معناتها الجليسيمي معدلة التنسيون بلوز او موان معدلة. ما عرفتش منين جاية الحكاية معناها. مشيت للطبيبة قالت لي راهو il faut être hospitalisé, vous risquez à tout moment d'avorter ou il est encore tout petit il a même pas la chance de vivre au Colchay. Donc au moins il faut tenir 1 mois, 1 semaine à peu près. Ils me disent 27 semaines pour arriver à la viabilité du bébé. Donc j'ai accepté, j'avais pas le choix en fait, pas trop le choix. C'était là, ok. من الأول j'ai été allaitée mais juste معناتها نتحرك pour faire mes besoins ainsi de suite. جيت en fin de semaine قالت لي مدام راهو البوش دي زو هبطت اللوطة برشا وراك ما عادش باش تقوم من الفرش جملة معناها. قالت لي vous allez rester allaitée 1 mois et 1 semaine. ساقك في القاعة ما تحطهاش ترقد على ظهرك ولا تدور لا على اليمين لا على اليسار. En fait, c'est le cerclage qui tenait le col. إذا يتقطع الخيط نتاع السيركلاج ça y est يهبط حتى كان أنا متك يهبط. Donc من الأول تعبت pratiquement déprimée. بعد قلت bon ok شنو نعمل أنت je vais déprimer. Ok je déprime. Est-ce que ça va m'apporter un plus? Est-ce que باش نعمل لي حاجة معناتها بالعكس باش تضر ولدك وباش تضر روحك. ولو كوتي معناتها حتى الطبيبتي معناتها elle me l'a dit يعني قالت لي راهو معناتها le côté psychologique راهو c'est 50%. قالت لي احنا on ne fait que qu'est-ce que vous assistez معناتها بالدواء راهو juste باش نعاونوا اما راهو كله في مخك. donc قررت je l'ai pris comme un défi معناتها قلت je vais le vivre comme un défi. Et ça va être, le fait qu'il arrive, ça va être un cadeau. Un cadeau dans le sens où j'ai beaucoup souffert. Et ça va être mon cadeau à moi. Et je vais prouver, je suis capable de me surmonter, de surpasser toutes ces épreuves-là, etc. Et c'est ce qui s'est passé en fait. حسيت روحي معناتها on dirait dans une cure قاعدة نرتاح قاعدة je profite ما كلش تجيني ليديا. معناتها نحكي في حاجات اللي نقنع في روحي أتبخي معناتها باش نقبل القاعدة هذيك في الكلينيك خاطر من أصعب les expériences اللي عشتها في حياتي.
في la dernière semaine du 6e mois, j'ai chopé une infection قوية على الآخر اللي هي ما يلمحش تجيني معناتها كانت تجيني ديريكتومون باش تضرب البوش دي زو والبيبي باش يتولد معناتها باش يخرج دونك عملت لي كوكتيل مش نتاع البروميير غروسيس كوم سي لو تريبل معناتها كي نقول لك لي زونتيبيوتيك اللي خلقهم ربي في الدنيا الكل خذيتهم دونك بعد قلت لك في الديرنيير سيمين هذيك قالت لي اون فا باسي وقتها ناخذ ديجا في اللوكسين ما قلتلكش على اللوكسين c'est un médicament qui empêche plus ou moins l'utérus contracté. Donc, من اللي بديت السيجور نتاعي في الكلينيك ناخذ فيه 3 fois par jour en comprimé. قالت لي لا on va passer à l'intraveineuse. Donc زدت ناخذ فيه en comprimé حسيت اللي حربشتو اللي خديته حرام بسم الله عليك اللي خديته حرام باش يقعد في الخيال معناتها نحكي على الحفر قبري حسيت والدواء هذايا كي يبدا ان انجكسيون يحرق العروق بعد كسروا عليا لي انجكسيون اللي وصلت يديا زوز ما عادش نجم نحركها عرفت كي انا نقول سي بون هاو لي دام تاعي ستابل تجي تقول لي راه عندك كيفي وكيفي عباره واحد عرفت يجري يقولها لي وصلت وما يزيدوه كيلومتر اخر سي اكزاكتومون ليماج معناها دونك وصلت ليتام تاع امبويسانس بالحق جو مي سونتي امبويسان عاجز فوق عاجز معناتها سي قلت سي بون يزي معناتها وقتها جي لاشي بريز وبالزهر وقتها سيتي لو بروميير جور في السيتيام موا بالضبط 27 سيمين 3 جور دونك كي يجي راجلي بحذايا قلت له راك باش تبات على خاطرني راني باش نولد قاعد يغزل لي قلت له وي راني باش نولد سايي راهو نحس في روحي معناها انا بسيكولوجيكمون سايي معناتها ابو ونحس في بدني معناتها بدني سايي الى لاشي كوا وقتها j'ai commencé à perdre les os في الفرش قلت لهم كلموا لي الميدسان بتاعي راني باش نولد s'il vous plaît كها ماضي ساعتين متاع الصباح j'ai accouché en césarienne تعديت معناتها الحقيقة كيما أي césarienne معناتها c'est juste que je n'ai pas pu me lever باش يعملوا لي الزريقة تاع الغشي anesthésie à moi et une semaine معناتها مقشوعة راسي التالي وسقايا الفوق دونك ما عادش عندي centre de gravité en fait بدني تمهمش en fait هما يهزوا فيا وانا نوخر التالي en fait شدوني 4 من الناس باش نجمت نقعد معاها ابار سا معناتها تعديت باهية حتى اللي سمعته يبكي كي سمعته يبكي فما un très très grand soulagement تاع حاجة un poids كبير على الاخر على كتافي واللي تنحى دانكو mais en même temps معك السولاجمون هذيك c'était des émotions معناتها confuse على الاخر خوف incertitude tâtonnement برشا حاجات معناتها اللي ça me mettait mal à l'aise dans le sens où بديت نخمم نقول معناتها en principe راني شديت حتى للتاسع وبديت فكر culpabilité هذيك j'aurais dû tenir j'aurais dû nanana اكل tourbillon هيك الكل بعد حسيلو خرجت معناتها عادي في الشامبر نتاعي وكل شيء j'ai pas pu le voir le premier jour خاطر justement il a été intubé j'ai dit le pédiatre Ali madame il se porte bien par rapport à un bébé prématuré il faisait 1,330 kg Ali c'est pratiquement حاجة باهية معناها il se porte bien ما عندوش حتى شيء لباس توا قال لي راهو باش تركز لي على الحليب نتاعك دونك دخلت في العالم هذاك العالم نتاع الكوفوز نتاع النيوناتولوجي نتاع البريماتوريتي نتاع j'ai tourné une page j'ai commencé une nouvelle page
اون باج اللي فيها برشا سيد توجيعة، فيها برشا خوف، فيها برشا تحديات. اما من نوع اخر، معناتها الخوف هذاك لازم يكون خوف معناتها كومون دي ان ستريس بوزيتيف. لازم تكون قوي على خاطر يتعدى في الحليب، خاطر ما لازمكش تعدي لي نيجاتيف لولدك. Tu dois pas baisser les bras, tu dois te sentir bien à la خاطر ولدك. Tu ne vis plus pour toi-même en fait, mais tu vis pour une autre personne واللي هي أهم منك أنت. C'est un petit être اللي حاجته بيك معناتها بالبريزونس نتاعك، حاجته تضحك انت. يزي ما تضحك. يزي ما تضحك.